बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम। आज हम दरूद पाक पढ़ने वालों की एक बड़ी हसास सी कैफ़ियत बयान करेंगे। और जो लोग दरूद शरीफ का ज़िक्र अपनी ज़िंदगी में शामिल किए हुए हैं ना, और दरूद पाक से मुहब्बत करते हैं, दरूद पाक का ज़िक्र बड़ी फ़िक्रमंदी के साथ अपनी ज़िंदगी में शामिल किए हुए हैं, तो दरअसल ऐसे ही लोग अहले दरूद कहलाते हैं। तो अहले दरूद की जो एक आंसुओं की कैफ़ियत है ना, आज हमने वो बयान करनी है। बड़ा एक ख़ूबसूरत सा एहसास है, बहुत ख़ूबसूरत एक कैफ़ियत, ख़ास तौर पर अहले दरूद के जो आंसू हैं ना, उनकी कैफ़ियत को आज हमने बयान करना है। और मुझे यकीन है कि आप लोग ज़रूर मेरी इस बात से एग्री करेंगे, वो लोग जो अहले दरूद हैं। अब अहले दरूद वो लोग हैं जो इस्तकामत के साथ, मुस्तकिल मजाजी के साथ और रोज़ाना की बुनियाद पर दरूद पाक पढ़ते हैं, वो होते हैं अहले दरूद। तो चूँकि हम अहले दरूद के आज की एक बड़ी सेंसिटिव सी कैफ़ियत को बयान करने लगे हैं, और यकीनन हर अहले दरूद के साथ ये कैफ़ियत ज़रूर पेश आती होगी। देखें, जब अहले दरूद किसी भी मुश्किल में हो, किसी भी परेशानी में हो, किसी भी उसे किसी बात में कोई कामयाबी चाहिए हो, तो जब वो सोच रहा होता है ना, तो इंशाअल्लाह ताला दरूद पाक के ज़िक्र के सदक़े में जो वो सोचता है वैसा हो जाता है। ये एक बड़ी गारंटीड सी बात है। कभी आज़मा कर देखिएगा। जो लोग बड़े लंबे अरसे से दरूद पाक की कसरत कर रहे हैं ना, उन्हें इस चीज़ की, इस कैफ़ियत का ज़रूर पता होगा कि अहले दरूद जो सोचता है वैसा हो जाता है। अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं अहले दरूद की आंसुओं की कैफ़ियत। अहले दरूद कभी भी इस चीज़ पर कंप्रोमाइज़ नहीं करता कि उसके आंसू लोगों के सामने नज़र आएं। जब भी उसके आंसू, चाहे वो खुशी के हों, चाहे वो गम के हों, चाहे वो मुश्किल के हों, चाहे वो मुसीबत के हों, उसकी हर मुमकिन कोशिश होती है कि वो आंसू तन्हाई में, जब उसे सिर्फ रब देख भी रहा हो और रब सुन भी रहा हो, तब उसके आंसू आते हैं। तब वो उन आंसुओं को अल्लाह की बारगाह में बहाता है। यकीन करें कि अहले दरूद बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं। वो अपने इन आंसुओं को लोगों के सामने नहीं बहने देते। उन्हें अपने आंसुओं की कदर व कीमत का पता चल जाता है कि ये मेरे आंसू बहुत कीमती हैं, इन्हें लोगों के सामने नहीं बहाना। ये मेरे आंसू सिर्फ और सिर्फ मेरा रब देखेगा और उसी की बारगाह में मैंने बहाने हैं। तो ये आंसुओं की कैफ़ियत जो है ना, इन आंसुओं की कैफ़ियत अल्लाह के दरबार में बहुत कदर व मंजिलत पाते हैं। और ये आंसू ऐसी कैफ़ियत अख्तियार कर जाते हैं ना कभी कभी अहले दरूद की ज़िंदगी के अंदर। यहाँ पर नुक्ता बड़ा गौर तलब है, ज़रा गौर कीजिएगा, और मेरी बात से फिर आप लोगों ने इत्तफ़ाक़ अगर किया तो ज़रूर बताइएगा कि अहले दरूद की आंसुओं की कैफ़ियत इतनी अजीब व गरीब कभी हो जाती है ना, कि बैठे बैठे ना अहले दरूद के माइंड में जब कोई अल्लाह का फ़ज़ल याद आता है ना, या वो याद करता है, या बैठे बैठे उसे अल्लाह की कोई नेमत याद आ जाती है, बैठे बैठे उसे अल्लाह पाक का कोई करम याद आ जाता है, तो उसको आंसू जो है ना अहले दरूद के, वो छलकना शुरू हो जाते हैं। अब ये बड़ी ख़ूबसूरत कैफ़ियत है अहले दरूद की। दरूद शरीफ जो लोग बड़े लंबे अरसे से पढ़ते हैं और कसरत करते हैं दरूद पाक की, उनकी कैफ़ियत ये मैं बयान कर रही हूँ कि कभी कभी बैठे बैठे उन्हें अल्लाह का फ़ज़ल याद आ जाता है, अल्लाह का करम याद आ जाता है, अल्लाह की रहमतों का उस पर जो बरसना है, कोई ना कोई ऐसी बात उसके जहन में बैठे बिठाए आ जाती है। उसे याद आ जाता है कि फ़लाँ जो मेरी बात थी, फ़लाँ जो मेरा काम था, फ़लाँ जो मेरी सोच थी, उसमें मेरे रब ने कितना मुझ पे करम किया, कितना मुझ पे फ़ज़ल किया था, और वो मेरा काम हो गया, मैंने सोचा और मुझे उस पर कामयाबी मिल गई। तो वो कैफ़ियत कभी कभी अहले दरूद की हो जाती है। अहले दरूद कभी कभी बैठे बिठाए अपने आप को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के साथ जोड़ लेता है,
اب یہ جو اللہ کے فضل کو یاد کرنا ہے یہ بھی رب کی طرف سے ہوتا ہے پہلے، تب انسان سوچتا ہے اللہ کے فضل کو، اللہ کے کرم کو، اس کی نعمتوں کو سوچتا ہے کہ رب نے مجھے کتنا کچھ عطا کیا ہے۔ جب وہ اپنی زندگی میں کسی موقع پر آسانیاں ہوتے ہوئے یاد کرتا ہے نا، تو اہل درود کے آنسو جو ہے وہ چھم چھم برسنا شروع ہو جاتے ہیں، اس کی کیفیت ہی اور ہو جاتی ہے۔ اور کبھی کبھی محفل میں بیٹھے اگر ایسی کیفیت اہل درود کی ہو جائے تو اس کی حتی المقدور کوشش ہوتی ہے کہ یہ آنسو میرے لوگ نہ دیکھیں، یہ کیفیت میرا رب جانتا ہے اور میں رب کے سامنے ہی اس کیفیت کو بیان کرنا چاہوں گا یا کرنا چاہتا ہوں یا کرنا چاہتی ہوں۔ یہ کیفیت ہے اہل درود کے آنسوؤں کی، یہ کیفیت ہے اہل درود کی اللہ رب العزت کے ساتھ اپنے تعلق کو جوڑنے کی، یہ کیفیت ہوتی ہے درود شریف پڑھنے والوں کی کہ وہ اپنے رب کی نعمتوں کو یاد کر کے بھی روتے ہیں، صرف اپنے غموں پر نہیں روتے۔ بعض اوقات درود شریف پڑھنے والوں کی کیفیت ایسی ہو جاتی ہے کہ وہ اپنے رب کے فضل کو یاد کر کے روتے ہیں، اور ان کے وہ رونے کا بھی انداز یہ ہوتا ہے کہ ان کی کوشش ہوتی ہے کہ ہم تنہائی میں اپنے رب کے فضل کو یاد کر کے روئیں۔ لیکن کبھی کبھار محفل میں لوگوں میں بیٹھے ہوئے بھی یکدم اچانک سے انسان کی کیفیت بڑی اور ہو جاتی ہے، اور وہ اپنی زندگی کی آسانیوں پر جب نظر دوڑاتا ہے نا تو شکر کے ساتھ اس کے آنسو بہنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو یہ کیفیت ہے درود شریف پڑھنے والوں کے آنسوؤں کی، اس کے اندر کی سینسٹیویٹی کی، اس کے تعلق کی جو اس نے اپنے اللہ کے ساتھ جوڑا ہوتا ہے اور اللہ کے محبوب کے ساتھ جوڑا ہوتا ہے۔ بڑی خوبصورت، اور میں سمجھتی ہوں کہ درود شریف والوں کا جو تعلق ہے اور یہ جو کیفیات ہیں، یہ جو آنسوؤں کی قدر و قیمت ہے، یہ بڑی نازک سچویشن ہوتی ہے۔ اہل درود کی زندگی کے اندر یہ سچویشن بڑی نازک ہوتی ہے، اس کا اپنے رب کے ساتھ تعلق اتنا نازک اور اتنی نزاکت کا مالک ہوتا ہے نا کہ انسان پھوٹ پھوٹ کے بھی روئے نا تو وہ اہل درود کی وہ حسرت پوری نہ ہو کہ جو میرے رب کے ساتھ میرا تعلق ہے، اس تعلق کے میں جب میں روؤں گا تو یہ رونے کی کیفیت جو ہے نا وہ اس لیول کی نہیں ہے جس طرح سے مجھے رونا چاہیے اپنے رب کی بارگاہ میں۔ تو بڑا عجیب سا یہ ایک احساس ہے، بڑی عجیب سی یہ کیفیت ہے اہل درود کی زندگی کے اندر۔ کبھی اپنے اندر مشاہدہ کر کے دیکھیے گا، ان کیفیات کا مشاہدہ کیجیے گا، اور خاص طور اپنے آنسوؤں کا مشاہدہ کر کے دیکھیے گا کہ کتنی قدر و قیمت ہے اور کتنے یہ آنسو اللہ کی بارگاہ میں قیمتی ہیں۔ تو میری اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو اور مجھے ہر وقت اور ہر سانس کے ساتھ اپنے نبی علیہ الصلاۃ والسلام پر درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اور آخر میں ہے کہ نبی کا ذکر ہو تو فرشتے جھک جاتے ہیں، کمال عشق سے لفظ مہک جاتے ہیں۔ ایک دفعہ محبت سے پڑھ لیجئے، صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔